c'est la deuxième tentative. Bah, c'est normal, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Ça fait 5 mois. Donc j'ai oublié un petit peu comment ça se passe. Et puis comme je vous ai toujours dit, moi je fais des live bio. Donc c'est normal. Donc voilà. Voilà, ben, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours fidèle à moi-même. Je dévoile à tous les 2 secondes que Dieu fait. Aujourd'hui, je suis là pour vous proposer pour fêter mon retour déjà. Parce que ça fait plus de 5 mois que je n'ai rien fait parce que j'avais beaucoup de travail, beaucoup d'ennuis aussi. Je me suis mariée, même divorcée, et je me suis remariée encore. Attendez, bougez pas, j'arrive. Alors, je regarde parce que j'ai un invité qui va être en live. Donc, je regarde si elle est là. Non, elle n'est pas là. Maman, voilà. Aujourd'hui, je vais parler arabe. Est-ce qu'on voit mon visage? Je vais parler arabe et français. Alors, pour les Français, je vais leur apprendre un petit peu l'arabe aujourd'hui. Mais pour les Arabes, bah, il ne faut surtout pas m'écouter parce que je fais beaucoup de fautes encore. Je ne parle pas très bien encore le français. Mais bon, le cœur y est. Ça, qu'est-ce qu'il fait ici? Voilà, bah écoutez, salam alaikum لالا، salam alaikum سيدي، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. هذه شحال هذه ما عملت اللايف لان فوالا كان عندي خدمه بزاف، كانت عندي ظروف قاسيه جدا، تزوجت وطلقت. المهم انا كنترجم على شكي قلت بالفرنسيه كنترجم بالعربيه. فوالا سمحوا لي، وكنتمنى اني نكون في مستوى هذا النهار نقدم لكم طنجيه المراكشيه revisitée par mes malafassia bien entendu, toujours fidèle à moi-même. Voilà, donc je regarde s'il y a des commentaires parce que la personne qui filme un pas très salam, Raja Dil, oui, oui, c'est vrai, envoyer l'invitation, alors, demandez, oui, attends, oui, voilà, c'est parfait, ajouter, ok, c'est parfait, non, ok, donc, j'attends que tu m'envoies l'invitation, Raja Dil, s'il te plaît, afin que je commence ma recette, parce que sinon la viande va tourner. Ah, voilà, super. Ah, super. Bon, vous êtes sauvés, mesdames. Coucou. Moi, je vais parler français et une amie à moi, qui était fan de moi d'abord, maintenant elle est devenue une amie, qui va traduire en arabe. Voilà. سيداتي انا سادتي سادتي عندي واحد الصديقه ديالي اللي هي عزيزه على قلبي، غترجمكم بالعربيه حقاش انا ما كنفهمش نهضر بالعربيه مزيان، العربيه عندي مشكل في العربيه. بون السلام عليكم. بونجور حسنه. صباح حبيبه لاباس. Ça va, merci beaucoup, merci. Je compte sur toi pour traduire parce que vraiment je peux pas faire les deux à la fois. يا با سوسي. Je suis toujours la plus drôle et mignonne surtout. سي جونتي. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on voit mon beau sourire, mon beau visage? Oui, on te voit, t'es toute belle. Eh ben merci. Bah, écoute, merci beaucoup. Je le sais, mais c'est juste pour informer certains. Ok, لي bon, bah écoute, لي في اللي voilà. معانا عافاكم بارطاجيو او ماكس. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, ceux qui parlent pas arabe, partagez au maximum. Faites-moi Voilà. la honte, s'il vous plaît. Allez-y, faites, faites, faites. Bon, aujourd'hui, bismillah ala barakatillah, aujourd'hui, je vous propose une spécialité de Marrakech, très, très, très ancienne. C'est la tangia. C'est un plat qui peut mettre jusqu'à 5-6 heures de cuisson. Voilà. Donc, tu peux faire un petit peu que je Marrakech. Voilà, le dos. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais me laver les mains, mesdames, messieurs, quand même. Mais ma lave est toujours aussi propre. Et Hasna, je te laisse traduire, s'il te plaît, ce que je viens de dire en arabe. خليك ليلي. وي البنات غادي دير لكم قالت لكم الطنجيه اللي هي كطيب 6 سوايع. الطنجيه المراكشيه غادي تصايبها على طريقتها هي، يعني ما عرفتش انا كيفاش غدير ليها. انا الصراحه كنموت على الطنجيه ولكن ما كنعرفش ليها. تاني غارسون لا ما تبارطاجيوش لي غارسون. بالنسبه لي زامي اللي دخلت انا دابا ودرت انفيتي للدراري، الدراري ما عندكم ما ديروا هنايا عافاكم، حنايا اونتر في خرجوا عافاكم بلا ما نبداو نعيروا فيكم. Bon. Non, 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 laisse, il y a de la famille qui rentre. عائلة هي كتدخل. ويلي. Bon. لا ولكن سي با غراف، خليهم يتفرجوا لا بغاو وبارطاجيو او ماكس. Merci beaucoup, حبيبة ديالي.
لحقاش هذه باج ديال الخدمه ماشي جروب. فوالا. حيت هاد لاباج البنات هي كتخدم فيها ولا غتبدا الهضره الخايبه سي با لا بين، حيت هي هاد لاباج كيتفرجوا فيها حتى الكوار اللي خدامه معاهم، حيت هي تريتور. يعني الا غتبدا الهضره الخايبه وداك الشيء ما عندناش علاش حنا غنديروا هاد اللايف. Merci beaucoup. Bon, alors pour cette recette, pour cette spécialité de Marrakech, on aura besoin de maman. الحم. Voilà. سي دي هذا جاري. اللبن. Voilà, tu du jarret. Voilà. On aura besoin du cumin fait maison, c'est-à-dire du cumin vraiment fait main. Ça, c'est des plantes en fait. C'est des plantes que moi je rajoute dans le tangia. C'est de la sauge, du lin, des karouia, سبعة بهارات. Voilà. Du l'ail, du beurre confit, هذا البنات السمن، ليمون مصير، حايل. هذا الليمون خصو يكون حايل ماشي تزنقها مصوبعه اليد. زعفران الشعره. Pardon, pourquoi je parle arabe? Du citron confit fait maison, du safran, de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Et bien sûr, le plat. Là, on va cuire la tangia. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai pas assez de place. Je n'ai pas assez de place. Bismillah ala barakatillah. Voilà. On coupe avec des petits morceaux. Je ne sais pas, mes amis français, si je vous ai manqué, mais en tout cas, vous m'avez manqué. Alors, n'hésitez pas de partager. Voilà, moi je ne fais pas que les couscous royales, je fais aussi beaucoup de spécialités marocaines revisitées par moi-même. Alors, comment je massacre cette viande? C'est un truc de dingue. Quoi d'autre? Je fais plein de tagines. Voilà, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube aussi, Mima la Fatia. Voilà, on coupe avec des petits morceaux comme ça. Ça va, Hasna, t'es encore là? البنات قالت وي انا معاك كوثر، قالت لكم كدير طياب مغربي ودخلوا لاباج تاعها. هادشي اللي قالت. هاد الساعه ما قالت حتى شي حاجه زعما اللي غادي منين نجيبوا طنجيه. ام عمر، طنجيه صاحبتي انت الا كنتي عايشه في اوروبا راه كتباع، ولات الطنجيه عندنا في اوروبا. لا انا ما نماكش المصحف يا عباد الله تقولبت. Mesdames, messieurs, excusez-moi, mais mon couteau il me lâche. C'est normal, ça fait longtemps que j'ai pas fait mon live. Alors je travaille avec d'autres الطنجيه البنات هذيك القله راه ولات كتباع بالنسبه للبنات اللي في فرنسا، كاينه Ah في oui, oui. كنيدي. كاينه. عندكم شي واحد في المغرب قول لي صيفطها لك في الكار. اختي هضري بالعربيه حتى شوفي ساره اختي هي خدامه في لاباج تاعها كتهضر بالفرنسي حيت عندها الناس فرنساويين ما غاديش تجي تهضر عربيه. انا العربيه ما نسيتها. ويلي راني بنت فاس بنت دبابه غير هذه لاباج ديالي. ولكن انا جو با فرونسي بور طلعتني ميز معاها اللايف باش نهضر بالعربيه، داكشي علاش. فوالا. حليتها ولكن انا درتها في الكوكوط على النار مايله. يا سلام بشرى. الطنجيه حتى هي ولاو كيديروها في الكوكوط، ولكن Ah oui, اختي oui, oui, الطياب oui. تاعها هي القله. Voilà. Mais tu peux la mettre dans le cocotte minute parce que en fait on peut la cuire dans une cocotte minute aussi. Ça prend 3 heures de cuisson في الكوكوط maximum. 3 السوايع. Oui, voilà. Il peut juste doubler la dose d'eau. C'est-à-dire, au lieu d'un petit verre d'eau, on met le double. D'accord? Et de la remuer à chaque fois, de la tourner. البنات الا بغيتو طيبوها في الكوكوط هاد الطنجيه ديروها 3 السوايع وديروا عليها 2 كيسان الماء، وفي القله Voilà. كديروا غير كاس واحد. Voilà, on met la بالنسبه viande. للبنات راه انا كنهضر بالعربيه هي كتهضر بالفرنسي كما فهمتكم في لاشين تاعها حيت عندها الكور بزاف. هي ميما لافاسيه راها تريتور كتخدم، كتجي حتى لباري كتخدم. فين غبرتي انا Donc là, on met du beurre confit. غدير السمنه البنات. Voilà, on met du beurre confit. On met des... زهر سيري كملي. Non mais... Non mais attends. Non. Bon, excusez-moi, c'est mon fils. Alors, attendez, bon, du cumin. Du cumin, mais je ne vais pas être perturbée. Je continue mon live comme c'est mon fils. Alors, on met سبع بهارات. Voilà. T'as vu, maintenant c'est Lima la Fastilla, maintenant Voilà. c'est Azad la Fastilla. Oui, donc, voilà. Voilà. Donc, waouh.
il m'a ولكن perturbé. احلام هذوك العشوب اللي درتي فيها اش سميتهم بالنسبه للبنات فوالا اللي في الكرويه زرعت الكتان وي الكرويه وسبع بهارات. واش عندي عشاب تقول اعطيني 7 بهارات. بسم الله. 7 البهارات فوالا غير انا زايده فيها زرعت الكتان. بون فوالا اون ميلونج بيان. فوالا اون غارد لوس باسكو تمارت امين كيفاش وراه هي خدامه في لاباج تاعها. هاد اللايف غادي يبقى مسجل عندها في لاباج تاعها اللي هي عندها فيها الناس كي فوالا. هي تخيطور وغادي باش يطيبوا حتى هما الطنجيه. علاش غادي نصدع راسي؟ انا ما مصدعاش راسي اختي. معانا الكور كاينين الكور كيتفرجوا ما كيهضروش. Écoutez, mesdames, messieurs, bah, ça se prend la tête là, dans l'autre côté. Hein. Dans l'autre côté du planète. Écoutez, donc, on marinait bien, d'accord. Et ensuite, on met pas du sel. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a le beurre confit et les salés. Et je vais mettre du citron confit aussi. Donc, on met pas de sel. ما ديروش البنات الملحه حيت غدير الحامض ودير يلا كنحطوه السمن. هنا. بسم الله. فوالا. الا صدعتك هي خرج. الا صدعاتك هي خرج. ما فهمتكش يا مريم اختي. حتى واحد ما صدعني انايا. ما صدعني حتى حد بالعكس. انا ما قلت لها والو غير قلت لها هي كتهضر بالفرنسي حيت هي غتخلي هذا الفيديو في لاباج تاعها. De l'huile de tournesol. الزيت Voilà. المائده. On prend de l'huile d'olive. Un tout petit verre. زيت العود. كاس تاع زيت العود البنات تاع العنبه. Et وكناخذوا الليمون. Voilà, je me lève. Limon, نحيدو منو العظام. On enlève le citron confit, on enlève les pépins parce que sinon ça devient acide. Voilà, on enlève le pépin. Alors, pour ceux qui comprennent pas ce que je raconte, حيدوا j'ai العظام une amie, البنات. j'ai une amie qui est là pour moi, qui est en train de m'aider, qui s'appelle Hsna Raja Dil, qui est en train de m'aider. Il parle arabe avec les gens qui comprennent pas le français. Donc, ce n'est pas un groupe, c'est une page. Donc, Raja Dil, elle est déjà assez gentille d'accepter de traduire et de m'aider pendant 20 minutes du temps. لا Donc, معليش je voudrais la remercier. الشرف. Et je vous demande, s'il vous plaît, de lui envoyer plein de cœurs et de la remercier encore plus, s'il vous plaît. Parce que vraiment, voilà, elle m'aide. كثرت c'est vrai, الزيت. c'est لا لا هذا ما كثرتش الزيت. دارت كاس تاع Non, صغير pas تاع du tout. الزيت المائده وكاس تاع العود. البنات, on prend l'ail, mesdames, messieurs aussi, parce que attention, les messieurs, c'est que des trucs bien. Et voilà, on les met comme ça, tout simplement. Là, c'est ma tangia à moi. C'est pas les tangias qu'on voit ailleurs. Moi, je l'ai revisité. D'accord? Voilà, c'est pas la première fois que je le fais. Alors, si vous êtes choqués, c'est normal. Avec moi, on a toujours des chocs. C'est normal. Sinon, ça serait pas البنات moi. ديروا الثومه 6 ريوس الثومه بجلوفهم. ولا 5 في عين الشيطان ولا 6 في عين في عينكم. Alors, le seul l'eau que je vais mettre, c'est là où il y a le safran. Je ne mettrai pas d'autre. Voilà. Voilà. الناس ما تعرف ربي يخليك. Et là, je fais ça. Je mélange. Allez. Et là, on joue. Allez. Allez, on danse. Alors, imaginez des clients qui me voient faire ça. Après, ils vont se dire, oh la vache. En plus, en plus, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on va manger? Alors, voilà, on le marine bien comme ça, mais je peux vous dire que c'est un plat juste extra. احلام قالت لك واحد البنت يمكن لك ما ديريش الزيت. انا ولكن انا بغيت نديرها. قالت لك كاين اللي ما كيديرش الزيت البنات. هذاك الشيء على حساب ولكن البنات ما درتش الزيت. ما عادش انا ما دايرش فيها لي دم. ما كاينش لو غران. يا با بوكو دو غران. دونك اون اوبليجي دو ميت ان بتي بو دو لويل تورنوسول ان بو دو دوليف. Pourquoi? ما دايرش اللحمه اللي فيها الشحبه زعما. داك الشيء علاش. Ça va prendre beaucoup de temps dans la cuisson. Vous allez voir comment je la cuis. Ça peut prendre jusqu'à 6-7 heures. Vous allez voir. Mais bon, rassurez-vous, je fais pas ça comme ça pour les clients. Non. دارت فيها الزيت حيت اللحم اللي دارت البنات ناشف. Regardez. Regardez. داك الشيء بنين. Voilà. Maintenant, on va يخليك كريمه. On va procéder. Alors, comme je disais avant, mesdames, messieurs, je disais Procéder. on va procéder. On va procéder. ربي يخليك. Je sais pas, maman. Et les filles, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, je vous demande des petits cœurs, s'il vous plaît, pour ma maman qui me filme, parce que j'ai viré mon employé. كاينه ماما كاحلام سلمي عليها. Ma maman qui me filme.
نسمات العيطر كاين اللي سلمي على خالتي بعتي لها سلام كاين اللي كيديرها في الكوكوط انا نسمات العيطر ولاو كيديروها في الكوكوط غير هي بالنسبه لي انا طنجيه والله حتى هي القله Voilà, mesdames, tiens là. Parce que c'est pas évident de faire ça toute seule. Je suis une fille. Bah, Ça se voit. T'es un gars, mais tu me parles autrement parce que sinon tu auras une claque en direct. Hein. Ouais. Alors, écoutez, je tiens à vous dire en fait surtout que la viande, allez s'il vous plaît, parce que je sais les gens du Calvados me regardent énormément, allez voir la boucherie Haute Folie chez Hamza. Mon Dieu, la viande c'est juste top. ندى السلام البنات قالت لكم اللي ساكن حدا جي دوفيل يمشي عند حمزه القزار حمزه Haute Folie. فوالا مرحبا بكم. انسويت وسيرتو من هذا المنبر من هذا البعر tous mes amis Tia Ashraf Gamar مراد Gamar مريم سجاد حسنا الحبيبه ديالي ايمان زيكو chef déco mon mari qui est en train de travailler que j'aime de tout mon cœur je l'aime et mes clients surtout je vous apprécie énormément et comptez sur moi vous pouvez continuer à compter sur moi merci pour votre confiance je vais la mettre à cuire regardez mesdames messieurs Et moi, et surtout moi. Mon fils Azad Azad Bassia. الله يخليه لك Amine, regarde, là, maman, regardez, je la mets là, la cuisson c'est là. Alors, si ça tient pas, voilà. الكوك ما شاء الله شوفوا راها احلام زعما حادقه في فرنسا وعندها كل شيء الفاخر كل شيء احلام واحد البنت قالت لك واش لا طيبتها في الكوكوط واش تسد عليها وهي انا سمعت الحيطه احلام هيا جايه سمحي لي خالتي سولتها واش لا دارتها في الكوكوط واش كتسد عليها هي عادي جيت واجب حياتي اوكي خالتي فوالا نسمت العيطر وقع كتسدي عليها احلام tu ramènes ça s'il te plaît Ça a l'air bon. eh ben merci beaucoup tu sais quoi tu m'as dit quoi أحلام. Asna واش قالت لك واحد البنت Eric alors واحد البنت قالت لك واش لا طيبتها في الكوكوط واش تسد عليها هاك لا تشد عليها alors vous allez qu'est-ce qu'il a dit واش لا طيبتها في الكوكوط واش تشد عليها واش تسد عليها لا تشد عليها ولكن علمها pendant 4 heures vous le mettez à feu doux pendant 4 heures si vous la mettez dans une cocotte minute et les recettes c'est les mêmes si vous avez besoin de quoi que ce soit comme question vous me téléphonez en privé comme vous faites toujours des messages et je serai là à votre disposition Et moi comment aussi. je parle bien البنات سدوا عليها 4 السوايع ولكن ديروا عليها العافيه قليله وخليوها طيب بالنسبه لها هي غادي دارتها فوق الفاخر يعني غتخليها يمكن 6 السوايع ديجا مطيبه وحده mesdames messieurs voilà je vous fais voilà شهيتينا يا اختي شهيتينا il y a que moi qui ai fait ces lives c'est-à-dire en fait vous avez même pas vu le temps passer je l'ai cuisiné alors ça fait 6 heures qu'on est ensemble mesdames messieurs quand même là il est prêt déjà vous avez vu il y a que moi qui peut faire ça Et moi aussi. bon دريه طنجيه طابت صافي الشا بحال شوفي سي با سي ميو كو مسلسل سامحيني طويل انا كنطير باش غدا باش كندور بون اليزي جو زون بري بسم الله البنات بسم الله ما حرقهاليش الفرناتي voilà mesdames messieurs voilà ça fait plus de 7 heures qu'il est en train de cuire 7 heures ça fait 7 heures je me suis levée à l'aube pour vous hein. Depuis 4 heures du matin je suis réveillée bon bismillah regardez bismillah maman كتشوف شهيتينا يا اختي هذاك الشيء معسل يا البنات ويلي 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 تبارك الله عليك والله ناري شهيتينا Attends, tu veux bien me donner une cuillère s'il te plaît البنات يلا نهجوا كاملين لدوفيل راسك السيمانه الجايه ناكلها ندير لكم اللايف من عندها mesdames messieurs alors ça c'est la tangia elle est prête est-ce que je peux avoir une cuillère Azad s'il te plaît voilà toujours mal organisé je reste fidèle à moi-même voilà mesdames messieurs c'est la tangia faite par Mima la Fassia c'est-à-dire en fait je n'ai pas rajouté grand-chose à part les plantes parce que j'adore les plantes et vous le savez très très bien voilà elle est là regardez
Voilà. Ça, vous inquiétez pas, c'est pas du gras, آه، c'est juste du gras. Voilà. هذاك الزيت Voilà. تاعها Voilà. يا م... Alors, احلام الدريات الصقعه راه طاحوا لهم الريوق. voilà. هذه درتها في الشبا والحرمل باش ما نتعينش، هذه راه ماشي سكر، هذه راه شبا وحرمل البنات. فوالا ميدام ميزي ميسيو. العفريته الدريات كاملين جايين عندك. Merci de Je suis super contente de بالصحة. retrouver le live. Ça fait 5 mois que je fais ce live. Écoutez, non, n'hésitez pas à des messages. Je suis à votre disposition pour un discours royal revisité par Mimela Fassina. Des tagines, 34 heures de tagine. Du pain bio aussi, je fais des... Voilà, et merci, je vais le remercier énormément, Hasna Raja Dil, qui m'a énormément aidé. Ah, merci beaucoup. rien, ma Je vous chérie. promets, le prochain live, elle sera avec moi. احلام Déjà. Oui, احلام oui. واحد البنت بغات تنوض طيب هذا قالت لك واش تقدر دير اللحم تاع الكتف. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, on peut mettre l'épaule, hein. Il n'y a pas que تقدري ديري. Vous savez, un mouton, il a pas que, il a tout, hein. Partout, il y a de la viande, à part dans ses pieds. Enfin bref. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre suivi. Rendez-vous dimanche prochain à 15h pour un autre live, d'autres recettes. Et je vous remercie pour votre attention. Et puis je vous dis, comme toujours, je termine mon live en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je finis avec